Oleh dunia Pagemaker ihsin Microsoft Word ondan ka video mai sa kan tuai dunia chun Pagemaker ihsin Microsoft Excel wa oni project wa tua kop dan ka video kan tua sal dingi Microsoft Excel kan wa tua tika film control mi kha video kan wan tua tika asunga rel fian nak ron dei dingi fiang dewi kan rel lawa si le Pagemaker project kan lak mi isin Excel kan bakop tika table kan tua mi kha aper deu ti vek mo a size pangolo ti mi kha boinak a thewi ruanga fiang dawin humiliation mangin Excel kan thamlaya rondel fiang nak kanai ding asile lesson kan tan dingi jiang tin Pagemaker ihsin Microsoft Excel kan lut ding ti sile mai sai video ka to mi vekin edit ihsin insert object a Microsoft Excel worksheet timi kha kan va select dingi chun kan okay ding chun video kha kan project sunga x nak kha pani pathum alang thei tika hina hin Excel phi na ka umi hina hin kan work project phi na ka umi himi para hin Pagemaker close na ka tika khami kha kan close wal lo nak dinga Excel kan bo on mi kha kan tum ter ding chuti chun Pagemaker ihsin Excel chu kan valut phot asi e hina hin project haulam te ka tua dingi ama longte project kan tua tika Pagemaker mangin Excel kha table kan va tua ding asi tika kan thei tool mi chu Pagemaker A4 size kan ongi Excel khala paper kha asi thei big asi le jiang tiat paper sunga table kan tua ti mi chu atua tu in kan my project kha file file ten aside kan thai fiang tool ti mi te kha a video ha kan tua lana chumi chu theory i kan thai tool teng teng mi asi chule Pagemaker khan A4 kan mantika Excel kala khan A4 ka mangve dingi chumi ka man chun jiang ha tang kai nak ti sile chu kan paper kha khoi chan kha A4 si ti mi kha kan zau atul hina hin Excel a hin to ga dash line hi I le j kar laka achemi anoi lama sile number 40 a achem himi chu amai originally arak minsin mi tiat asi ama longte mi hi kan edit sal tika ha adang lam thei chumi longte chu a edit tu para anga to thei churonga tu chu lesson asi bangin A4 tiat akhatin table kha simple pakhat karon to sanding himi akan thai tool mi chu Pagemaker A4 kan rili Excel A4 kan ril thau thau tika table kha asi thei bikin A4 tiat thoi anai mi in tua sanding Excel azirzo pol sanga chun zaya tua dan table kan ti mi zaya tua dan kha kan thiam chia dinga ngayin ka tua mi video asi e
Excel kha akhanin lesson chu tua le dingin tumta nak kanei tumi chu ne nuwa Pagemaker thea Excel li harsat nak ummi pol chu Excel video kan tua le ding mi in aron lau bom le dinga ro san nak kanei malong te tu nia chun Excel kha athupi biki kan tua me silwi Pagemaker isin Excel kan ba on tika Excel hi ati sain karon rel non loadingi atlang pi in atiat le Pagemaker ri adu tok tiat jiang tin kan lading jiang tin table kan tua ding ti mi kha athupi mi karon rel du mi asi himi a hin kan thei ding mi apoi mo a umi Pagemaker sunga A4 kan ril tika Excel sungi kan tua tika somli le paruk tiang kha A4 size asi tika Excel li table kha karem rolling chun akau lam khale ke mai om moi ka ti tok kha karem tinak asi himi hi teng tia lawi kan mai project kan tua ding mi I milin table kha kan ba tua ding mi tinak asi tin Excel hi edit ding mi kan ba the sibang se la hina hin edit ding mi kan the thlu zo tika Pagemaker sungi lang dingin jiang tin kan ba lut ding ti sile chu na hin Excel kha Pagemaker sungi si kan ba on mi asi tika kan close dingi chuti chun Pagemaker sunga Excel li kan suai mi table kha aralang sal ding tinak asi tun ship metin kan rem ding hiti alang tika hin amoi lo vekin alang nan ama long te kan ba print so tika chun afia tlang pi theu ti mi kha kan thai atha ole tu jan chana Pagemaker isi in Excel va on dan asi lo le Pagemaker isi in Excel table va draw mi table va draw dan kha hiti hin kan fiang ka zumi himia chuin chat pakhat chu Microsoft Word vek thau khan Pagemaker isi in Microsoft Excel kan lak mi kha kan edit sal du asi le double click thau kha in Excel sunga kan va edit thei ti mi te kha kan thai atha chun chafang dik lo ti pol rem tu mi rem ti pol kha double click isin double click I varem ding tinak asi ole lesson dang thon next video kan pe vivo ding